আগত দর্শক ভাইরা যারা আছেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সবাইকে জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিবার নবজাগরণ শিল্পী গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে অভিনন্দন, ভালোবাসা জানিয়ে মনোমুগ্ধকর ইসলামী সঙ্গীত অনুষ্ঠান শুরু করতে যাচ্ছি। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। তাহলে চলুন এখনই শুরু করা যাক। যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। কলরবের সঙ্গীত তারকা শরীফ উদ্দিন, শরীফ মাহমুদ, ফজলে এলাহি সাকিব, আহনাফ খালিদ যৌথ পরিবেশনার হামদে বারি তাআলা জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিবার কলরব শিল্পী গোষ্ঠীর বন্ধুরা দুরা 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 कदम बढ़ा ले, आजा को मिटा ले, आजा खलीपन में पिकदर तेरा, तेरे बिन खाली आजा खलीपन में, तेरे बिन खाली आजा खलीपन में। रंग रेजा रंग रेजा कुन फाया कुन कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन कुन फाया कुन कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था। वो जो मुझ में समाया, वो जो मुझ में समाया, मौला वही वही माया। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वही वही माया। कुन फाया कुन कुन फाया कुन। सदक़ल्लाहु अल-अलीयुल अज़ीम। रंग रेजा रंग मेरा तन मेरा मन, ले ले रंगा ही चाहे तन चाहे मन। रंग रेजा रंग मेरा तन मेरा मन, ले ले रंगा ही चाहे तन चाहे मन। सजरा सजरा तन बरसे कजरा दिल लो, कतरा जिलल तेरे घर बरसे वो मौला मौला। कुन फाया कुन कुन फाया कुन। सबाई कुन फाया कुन कुन फाया कुन कुन फाया कुन कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वही वही माया। कुन फाया कुन कुन फाया कुन। सदक़ल्लाहु अल-अलीयुल अज़ीम। ভালো লাগেনি আপনাদের কাছে? অসুস্থতা নিয়েও খালিদ যে পারফরমেন্স করছে, সবাই একবার ওর জন্য জোরে সরে বলেন না মারহাবা। আরেকটু জোরে শুনতে চাই মারহাবা। আচ্ছা।